ଏହି ଓଡ଼ିଶା, ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅପରୂପ ଲୀଳାଭୂମି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମ ବିମଣ୍ଡିତ ଓ ଶୋଭା ବିଜଡ଼ିତ ଏହି ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକ ପରମ୍ପରା ଅତି ମହାନ। ତେଣୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାବସାୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଜୋରଦାର କରତାଳିର ସ୍ୱାଗତ କରିବା। जोटी पवनरे भासी आसे गीत गोविंद पकाळ कषा जार परिचय संज हेले जोटी मो माँ जाले चौरा मूलरे पुण्य संजवती आ भागवत डुंगी शुभे हरिकृष्ण हरिराम संघ को मनोबत चौदिशा जो माटीर पाइक जाति कला और संस्कृति विश्व दरबार में प्रतिष्ठित जो माटीर पुओ तुंडे महाप्रसाद दे भात खाइबा शिखे आ रथ दौड़ी धरी बाट चलवा शिखे ये हूँ से मो चिर चर्चित ओडिशा मो चिर चर्चित ओडिशा मो चिर चर्चित ओडिशा। I'm